പോകുന്ന വഴിയിൽ അതെല്ലാ మార్గములో കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതുപോലെ യേശു നിൽക്കുന്നു. ఆ యొక్క సమాధి దగ్గర ఒక బండి గనక బ్రేక్ డౌన్ అయి ఆగిపోయినలాగా అలాగా ఆగిపోయాడు. എന്താ കാരണം? కారణం ఏంటి? ഒരുവൾ അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ఒకళ్ళు అక్కడ కన్నీరు కార్చుకుంటూ ఉన్నారు. അവൾ പറയുകയാണ്, వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది, ഇവൻ തോട്ടക്കാരനാണ്. ఓ ఇతడు తోటమాలి. തോട്ടക്കാരൻ. తోటమాలి. മറിയേ, ఓ మరియా, അറിയാമോ నీకు తెలుసా എന്തിനാ അവൻ തോട്ടക്കാരനായെന്ന്? ఎందుకు ఆయన తోటమాలి అయ్యాడు? പണ്ട് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ఎంతకు పూర్వము ఆ ఏదెను తోటలో പിശാച് കളിപ്പിച്ചോണ്ട് പോയ താക്കോല് മേടിക്കാൻ തോട്ടക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു. ఎంతకు ముందు ఆదామును మోసము చేసి ఆ యొక్క తాళమును తీసుకొని పోయిన విధానమును బట్టి ఆయన